and sell them as a pet on the pet market. The poachers will clip the bird's wings so they can fly away and escape. If you know anyone involved in this illegal activity, please report it to the Sabah Wildlife Department so we can rescue these animals. And here in Malaysia, keeping mermaid as a pet is only allowed in certain states, and in Sabah you will need a valid permit to keep one as a pet. And last step up. And there we go. Give it up for praise, everybody. Oke, boleh langsung. Yang di atas ada ruang juga. For our next trip, which you can find right here in Sabah, is as you can see every time Bless reaches one of the trainers' hand, there will be him some proceeds or watching. This forfeit is also reward to interact the sad behavior to happen again. Ya, turun tangan saja, jangan angkat tangan kamu. In the wild, okay, fruits, nuts, and seeds which they crack open with a powerful beaks. Kalau di ruang duluan, sekeliling kita. However, they are not a bear or a cat, but they are in a single family. They grow here and are uncomfortable in
see, Jimmy has excellent balance. Bedroom has a firm and long inside tail, which they used to call of the branches in the forest canopy. The tail is long enough to support their entire body weight. And obviously, from the both fruit and small animals. One of their favorite snakes is the black X, but checkable glittering is that a female bigger than the male. Salah satu makanan biru adalah burung. Fakta tentang hewan ini yang betina adalah lebih besar daripada yang jantan. Jimmy was put right in York Wildlife Park. However, these dominant wild are often found limit and also elephants can be used in traditional medicine. So if you know anyone involved in this disease, also known as the burung endang lilit. Her name is Haru because she was rescued from Tanjung Aru Beach. When she was still young, her tree was cut down and the people didn't know there was a baby bird inside. Luckily, someone heard her calling and brought the bird here to Lok Kawi Wildlife Park, where she has grown up together with us. Hornbill are omnivores. Apart from eating food, they will also eat insects and small birds by catching them in the mid-air, just like this. The hornbill's omnivores is actually quite large and made of the same material as our fingernail, keratin. So if you wanna know what the bill feels like, just touch your fingernails. And Ali Kiriam, she is only 9 years old. Hornbill can live up for 50 years and only met life. Unfortunately, poultry repine is good for the bills and feathers is as traditional medicine. And as to remind your family and friends that hornbill are protected species. Also, the oriental part hornbill is related to the rhinoceros hornbill, which is the national bird of Malaysia. And one last straw. Hello, she's gone. Give it up for Haru, everyone. Okay. For the Atlantic pattern, which have them with camouflage in the jungle when they hunt for food. And these are the longest snake in the world and can grow up to 10 meters long. Now I know a lot of people think snakes are wet and slimy, but they are actually quite dry and feel a little bit like plastic. So to prove it, how about we call one volunteer to come on stage and touch Sunday? Anyone? Ada yang mau? Okay, yang di atas tuh, baju hitam. Give it up for this lady, everyone. Come on. Alright, turun pelan-pelan saja. Guru perempuan satu. Halo, good morning. Alright, sebelum kita mulai, boleh tahu nama anda? Willy, dari mana? SK Wonotelupi. Alright, sebelum ni, cikgu pernah pegang ular atau belum? Pernah. Oke, sekarang boleh ikut saya. Kamu sentuh di bahagian sini. Dan beritahu, dia kering dah basah. Kering, betul. Oke, memandangkan cikgu sangat berani untuk tampil ke hadapan. Lepas tu pegang ular lagi. Buka pegang dengan sadek. Oke, boleh dulu. Sini dulu, rapat sedikit. Untuk tangan kamu. Udah ya. Oke guys, bagi tepukan dulu. Kita semua mau ambil gambar dia, boleh juga datang depan supaya boleh ambil gambar dengan lebih jelas. Baik.
Indra? Oke, sudah boleh baginya gitu Kak. Alright, sekali lagi bagi segmen ini start untuk menang dan terima kasih untuk Kak. Alright, after witnessing that, you may think keeping snake in your house is okay. But when they grow up to 10 meters long, they may escape from your house and will go to your neighbor's house. At your neighbor's house, they will eat your neighbor's cat, your neighbor's dog. And lastly, they will eat your neighbor. So please keep this snake in the wild where they belong and not in your house. Alright, thank you Sunday. Give it up for Sunday everybody. Okay, for our last friend for today is Ruth, our green wing muggle. Ruth just arrived here in Malaysia a few years ago and to show how happy she is to be here. So she will raising our national flag, Jalur Gemilang. Along with sharp eyesight, Moko also have excellent color vision to see which fruit in the jungle are already ripe. Moko also understands to solve simple puzzles. So, to prove it, here we have a children's toy with 5 different colors, sizes, and shapes. So, let's see if Ruth can put it back correctly. Oke, yang mana dulu? Yang bulat dulu. Di mana dulu? Yang kedua, yang segi 4. And for your information, Moko have an IQ like a 3 years old children. Moko mempunyai IQ yang sama dengan budak berumur 3 tahun. Oke, the last one. Yang segitiga, ini susah sedikit. Good job. Alright. Ruth also very smart that she can even do simple mathematics. Ruth juga pandai buat kira-kira. So, I need everyone help with this one, okay? Okay, boleh kamu bagi kamu bagi number dari 0 hingga 9, lagi besar, lagi bagus. Ada. 8. 7. 6, oke, thank you. 8, 7, 6. Oke, trainer kita ada 6, 7, 8. Dua number mana yang kita akan pilih untuk sirup? 8 tambah 7. So, the challenge for today is 8 plus 7. So, let's see who can solve this mathematics. Oke, sebelum kita mulai, kita tanya Ruth dulu kalau dia boleh buat ini solat. Ruth, look here. 8 plus 7. Can you do it? Okay. Ruth, look here. 8 plus 7. Enough? 8 plus 7, come on. Adian. Oke, kita try tanya dalam bahasa Melayu. Ruth, tengok sini. 8 tambah 7, kau boleh? Anggaplah, 8 tambah 7. Come on. 8 tambah 7. Tidak boleh juga. Terbesar kan tidak boleh. Kita tukar yang senang sedikit, yang kecil-kecil sedikit. 1 tambah 1. Oke. Coba dia. Tidak mau juga. Oke. So the trainer doesn't want to change the numbers. Trainer tidak mau ubah number tersebut. Tapi kalau salah dua-dua orang, kita suruh tidur pijitan, oke? So let's see. The first number is number 1. It's not the correct answer yet. It's only half. Itu baru separuh. So let's see the second number. Wow. Good job. Alright. So saya nampak banyak anak kecil di sini. Kalau kamu mau belajar matematik, kamu boleh daftar sini. Free of charge. Jadi itu dia. Zero kan? Oke. Ruth juga pandai melakon. Ruth also know how to act. So today let's do one of her favorite scene. Hari ini mari kita buat babak lakonan kegemaran si Ruth. So trainer, what are we doing for today? We have action, romance, and drama.
Action yang cuma namanya berenang. Chasing scene, okay. So chasing scene kejar mengejar. The scenario is like this. Root will be the policeman and the trainer will be the thief. So actors ready? Lights, camera, action. She chasing the thief around the corner. Still chasing and chasing the thief around the corner and bang! Okay, Ruth, bangun. Beka, habis sudah lakukan kau tuh. Cut. Cut. Oke, gimana kita cakap cut sama-sama, boleh? 3, 2, 1. Kenapa ini? Pingsan. Ruth pingsan, atau backflip. So, saya mau cari dokter ataupun nurse yang boleh tolong si Ruth. Adakah dokter di sini? Nurse sekarang. Kamu buat CPR dengan Ruth. Pandai, berarti buat CPR dengan Ruth. Jangan, main-main sudah. Okay, actually our bird here are trained using cues. So she will not wake up until she sees this. Boom, tap on the table. Okay, kamu mau tengok lagi kah si Ruth pelakon? Alright, so get your camera ready. Actors ready. Lights, camera, action. She chasing the thief around the corner. Still chasing and chasing. The thief pull out the gun and bang! Down she's gone. Give it up for Ruth, everyone. Okay, and with that, we have come to the end of our presentation for today. I would like everyone to see the star that made this happen. So here we have Ruth, our green Miko with the trainer, Mr. Tony. And here we have Razor, our blue and gold Miko with the trainer, Miss L. And over here we have Sunday, our reading collector, Python with the trainer, Stefan. So we would like to say thank you very much for coming and have a nice day, everyone. Thank you. Okay, after this, we will have a photo session with the animals, with bird and snake. For the snake, you can touch the snake, but don't touch the head and the tail. Untuk ular, kamu boleh sentuh ular itu, tapi jangan sentuh bahagian kepala dan ekor. Okay, for the bird, you can take photo with the bird, you can take selfie with the bird, but don't touch it, okay? Untuk burung, kamu boleh ambil gambar, ambil selfie, tapi jangan sentuh burung itu. And lastly, over here we have a small donation box. So if you want to make donation to the park, you can let it right here. Alright, thank you. Macam burung kan ni bang? Dia burung pun dia makan anak ayam, dia makan juga tikus. Okey dah, yang memang jom Alia. Ya, dia shading. Dia tapun. Dia ganti kulit ni siap. Right? Sudah ni bang. Dan kaca. Kuat lah. Lidahnya. Wah. Jangan. Don't touch the head. Don't touch the head. Mana saya lagi pegang. Oh iya. Sikit lagi bang, kena pinggang. Okay. Dah ketakutan. You will be fine. Nah, ambil. Aku letak lagi tadi. Pegang. Mau try? Berapa Mi? Ya, ularnya hijau cok, tapi kering. Wah, sorry. Daging kan lepas Itu tempat sensitif dia. dia memang licin. Oh. Nah, licin kan orang tak dikering. Nampak macam basah. Kalau sisik ikan dia Ya, dia macam masa tapi bila yang dikering. Biar dia senang akan mana? Kiloran. tapi ini bukan jenis untuk membuka.
or even sales. So today we're gonna meet a few of them. Okay, our first friend for today. Let's welcome Bless our Scarlet Loco come all the way from South America where they live in Northrop, which can number in the hundreds. Loco can zigzag between trees and branches in the rainforest and have fantastic agility in the air. Siapa? Burung masih terbang. Mana? Ya, tengok lah. Kalau kalian place, kamu tutup lampu kamera Anda. And these are just a few warm-up flyers. Next, my friend Bless is gonna fly upwards and downwards throughout the city area. So people sitting down, don't raise up your hand or try to touch Bless. This is for the safety and our neighbor safety as well. Halo, tunggu kejap burung kami mau terbang. And this exercise helps to strengthen the bird's wing and chest. Oh my god! I need something to Ay, mimba, talaga kita Hey, hey, konyet.
Sudah stok lah. Alright, oke. Kenapa? Ini sama yang kecil-kecilan kan ini juga yang Masih muda. Yang itu sejak kali tua. Ini yang besar di sini, ini 27 tahun lah. Ah, yang ini Bikang, ini 14 tahun. Yang belakang sana itu Jo.
Mana ada gemuk tuh? Nanti bahan-bahan habis itu di stop. I pijit macam ni nanti ada tisu juga. Coba cidan nanti. Ya, dia bawa pergi sini dulu. The butterfly. You can have one. Dan dia buka ni. Bella. Oh, Itu lagi dia. tidak steady ni. Kenapa dia ni sakit kan? Ay, dia tak dapat cari ayam tu. Dia kejar tu. Tidak inside. Kan ayam tu. Astaga. Dia belum tahu di mana ayam. Ada ayam. Pergi makan sana ayam. Ya, kenapa kau datang sini? Sana ayam. Sana atas. Ay, kenapa dia masuk? Ya, saya dah biasa. Ambil dikenal. Remaja kan ni? Anak? Dewasa kan? Dewasa. Oh, tapi dia macam kecil sikit kan? Ini adalah Sunda Clouded Leopard ataupun harimau dahan Sunda. So harimau dahan Sunda ini dia cuma ada di Borneo sama Sumatera saja. So dia punya size memang kecil lah, dia tidak besar. Nah, yang ini di sebelah Semenanjung dia tiada lah. Tiada, sini Kalau Borneo. Semenanjung dia ada harimau dahan, tapi bukan spesies inilah, bukan Sunda. Dia kayak panggil mainland Clouded Leopard lah. Dia lain lagi lah. So hewan-hewan yang ada di Borneo ni memang kebanyakannya Borneo punya. kecil-kecil. Macam orang dia. Pinik-pinik tak apa. Macam saya juga kecil Macam saja. saya juga kecil. So, yang ini kalau membanding sama di luar dia kurang agresif lah. Yang ini dia sudah biasa nampak orang. Dan dia sudah hari-hari nampak saya. Dia nampak muka saya dia tahu sudah dia. Dia kenal sudah kan? Dia tahu sudah. Dia bilang, oh orang kasih makan saya. Dia tahu sudah tuh. So ya dia merasa biasa sama saya lah. Tua sudah kan? Yang ini dia bukan jual malas ya, dia oke. Dia cuma kalau pagi dia memang masa dia tidur. Dia akan aktif pada waktu malam. Sebab dia ini memang tidur 18 jam satu hari ya. Itu dia punya cycle lah. Dia ini nocturnal, hewan nocturnal. Masih aktif pada waktu malam. So kalau waktu siang dia tidur lama itu biasa lah, normal itu.
So yang ini umur dia, ini namanya Bobo. Umurnya sudah 11 tahun lah. 11 tahun. 11 tahun kalau untuk umur harimau. Kalau untuk umur manusia, kira-kira macam 71 atau 72. Tua sudah. Yes, sebab harimau dia boleh hidup lebih kurang 15 hingga 25 tahun lah. Semua kucing, spesies kucing. So kalau di hutan dia boleh hidup lebih kurang dalam 12 hingga 15 tahun. So kalau di hutan dorang survive sendiri. Dorang tidak diet, dorang tidak dokter yang cek kalau dorang sakit apa. Sini ada kan? Ya. Kalau di sini dorang boleh dalam activity begini dorang boleh hidup lebih lama lah, 18 hingga 25 tahun begitu. Ya, so kena jaga dia punya makanan, ada diet tersendiri. Lepas tu kalau dia sakit ada vet. Ini tiap bulan hewan-hewan kampung semua kena cek lah tiap bulan. Saja di dalam. Dia punya makanan di sini antara daging ayam ataupun daging lembu. Dia makan 2 hingga 4 kilo lah. Dia bergantung sama dia punya berat lah. So ini saya kira gemuk ya. Kalau kamu nak kalau kamu ingat dia betina. Ingat Kamel dia makan ayam. Dia macam kucing. Lemak dulu kan. Dia macam kucing yang di rumah kita. Ini harimau. This is leopard. Leopard. So dia tidak nampak. Dia akan besar besar. So dia nampak. Dia tidak nampak. Siyempre yun lang na makan kasi. Sirian nih. Pasal. Serupa cita. Kan. Masa lah dong kembar makan. Bukan. Kalau orang ada lah buat tempatnya. Ini baru. Kalau tiger yang itu ini ya 8 tahun dia. So dia sudah kamu tua 16 tahun dia mau. Dia punya umur kiraan manusia 107 tahun. So saat dia ada sakit artritis, dia tulang ada tua. Ya, jadi dari kecil. So masa kita juga semakin tua kita ada masalah tulang sama harimau dan dia pun ada artritis tuh. Jadi Macam kucing dia 16 tahun dengan keadaan dia yang ada artritis sudah satu keajaiban saja. Kalau dia di hutan 5 tahun saja boleh hidup. So dia tidak dapat membungkuk. Dia tidak dapat memburu lah kalau dengan artritis. Tapi dia tidak dapat lompat, tidak dapat lari. adalah Pak harimau dah. Kalau perut dia. Tiger besar sudah lah. Dia 30 tahun. 5 tahun. Yang persembahan apa? Persembahan hewan dekat makanan atas sana. Dia jam 11 nanti 11.15 yang dimana jam 11 buka pintu. Ya. Kita persembahan hewan ada burung, resa. Sudah dari mana lagi? Ini satu. Nanti kalau orang bergaduh, Enggak di sebelah sini. itu tempatnya. pagi dia. Ini dia makan ayam lah. So di sini dia punya menu antara daging ayam ataupun daging lembu lah. So satu hari dia makan 2 hingga 4 kilo. So
dia nih namanya Boboy. Umur dia nih sudah 11 tahun lah kalau untuk umur harimau. Kalau untuk umur manusia dia perkiraan macam 71 atau 72 sudah. Ya, kira tua sudah lah. Nah, so ini adalah spesies harimau dahan Sunda. Dia harimau dahan Sunda ini cuma ada di Kepulauan Borneo sama Sumatera sajalah. Yang spesies ini Sunda nih dia tiada di Semenanjung lah. Di Semenanjung ada harimau dahan tapi bukan spesies ini. Dia punya spesies kena panggil mainland clouded leopard lah. Maksudnya dia besar sedikit, dia punya corak pun lain. So ini case rescue lah, case yang diselamatkan. Sebelum ini bekas orang pelihara. Orang pelihara, kami tuh dia jumpa si Boboy ini di hutan dekat Tambunan. Dan masa tuh dia jumpa Boboy masih kecil, sudah ingat kucing hutan. Nampak comel, dia bawa balik, dia pelihara lah sampai umur Boboy ini dekat 2 tahun. Dia punya, pas masa Boboy mau besar tuh, dia punya size lebih besar daripada kucing biasa. Dan dia punya behavior agresif lah. Dia pandai menggigit, mencakar, aktif. So, dia pergi tanya-tanya kawan-kawan dia dekat kampung, apa yang saya bawa balik nih, kucing hutan kah? Apa nih? Terus dia bilang ini harimau dahan. Bagus ku hantar pergi jabatan kehidupan dia. So, diserahkan sama kami lah. So, Boboy ini untuk kasih lepas dia balik di hutan susah, sebab dia tidak pernah belajar memburu sama mama dia. So, bila lepas dia pergi hutan, dia tidak tahu macam mana cari makanan. So, kemungkinan besar dia tidak dapat survive lama lah di luar, sebab dia tidak tahu macam mana mau memburu. Satu sebab kami punya hewan di sini mostly hewan yang diselamatkan. Kami bukan zoo, kami ini taman hidupan liar, di mana kami terima hewan yang ada case di luar lah. Contohnya bekas orang pelihara macam Boboy ini, ataupun dia sakit dari luar, ataupun dia terjerat di jerat hewan kah di luar, ataupun orang serahkan gitu. Kebanyakannya. So, Kalau ada orang hantar, karena beli kan gitu. Di sini kalau orang tuh hantar kami akan ambil sudah. Dia tidak istilah beli atau jual lah. Tidak. Tidak mati bu. Memang banyak tuh kami dapat case yang macam Tidak ular, iban, monyet orang pelihara, ataupun yang orang serahkan ataupun orang pelihara tanpa lesen kira rampasan lah gitu. Dan juga kami terima. Tapi kebanyakan kalau
Sumber kan? Jantan pula, Pak. Jantan juga. Oh. Jantan. Apa itu, Andi? Jantan juga.